बुलेटिन में सब खां पहिरां टॉप स्टोरी में ज़िक्र कयूं त सेनेट चूंडूं शो ऑफ हैंड्स ज़रिए कराइण वारो मामलो सदर आरिफ अलवी जी मंज़ूरी खां पोइ वफ़ाक़ी सरकार हाणे सेनेट चूंडुनि दौरान शो ऑफ हैंड्स ज़रिए वोटिंग कराइण बाबति सुप्रीम कोर्ट खां राय घुरी वरिती आहे। वफ़ाक़ी सरकार सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाख़िल भी कराए छॾियो। रेफरेंस में वफ़ाक़ी सरकार इहो मौक़िफ़ इख़्तियार कयो आहे त जॾहिं बि सेनेट चूंडूं थींदियूं आहिनि त उहे ॻुझे नमूने वोटिंग ज़रिए करायूं थियूं वञनि ऐं मेंबर्स इन में ख़रीदो फ़रोख़्त थींदी आहे ऐं इन ख़रीद ऐं विकिरे जे लाइ पैसे जो इस्तेमालु थींदो आहे, मनी लॉन्ड्रिंग जो इस्तेमालु थिए थो ऐं तंहिं करे शो ऑफ हैंड्स ज़रिए इहे सेनेट जूं चूंडूं कराइणु चाहियूं था त जीअं सेनेट चूंडूं शफ़ाफ़ तरीक़े सां थियनि। इन मामले बाबति सभ खां पहिरियां असां तफ़सील मालूम कयूं था इस्लामाबाद मां टाइम न्यूज़ रिपोर्टर एम.बी. सुमरो खां। एम.बी. सुमरो, आगाह कजो, सेनेट चूंडूं शो ऑफ हैंड्स ज़रिए कराइण बाबति वज़ीर आज़म इशारो त ॾिनो हो, ऑपोज़िशन जो न त इहो मौक़िफ़ आहे त जेसीं ताईं आइनी तरमीम न थींदी इहो मामिलो ईअं नथो थी सघे। हाणे वफ़ाक़ी सरकार हिकिड़ो रेफरेंस तयारु कयो, सदर जी सही खां पोइ इहो सुप्रीम कोर्ट में बि जमा करायो वियो आहे। जी बिल्कुल, अगर ॾिसजे त आइन जो आर्टिकल जेको 59 आहे उन जी क्लास 2 खे ॾिसजे त उन में लिखियल आहे त सेनेट जी जेका चूंड आहे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ज़रिए थींदी ऐं उन खां अलावा जेको आइन जो आर्टिकल 226 आहे उन खे ॾिसजे त उन में इहो वाज़े तौर ते लिखियल आहे त वज़ीर आज़म ऐं चीफ मिनिस्टर्स जी इलेक्शन खां सवाइ जेके बि आइनी चूंडूं थींदियूं उहे ॻुझे वोट ज़रिए थींदियूं। त इहे 2 आर्टिकल मौजूदु आहिनि, पर उन बावजूदि वफ़ाक़ी सरकार वफ़ाक़ी काबीना फ़ैसिलो कयो हुयो 16 दिसंबर ते त इन हवाले सां सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल थींदो ऐं उन में सुप्रीम कोर्ट खां ॻुझे वोट बजाए ओपन वोट ज़रिए सेनेट जूं चूंडूं कराइण जे लाइ राय तलब कई वेंदी। अहिड़े फ़ैसिले खां पोइ अॼु सुबुह जो सदर डॉक्टर आरिफ अलवी वज़ीर आज़म जे अहिड़े रेफरेंस ते सही कई ऐं उन खां पोइ उहो रेफरेंस हाणे सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल थियो आहे ऐं उन रेफरेंस में वफ़ाक़ी हुकूमत इहो मौक़िफ़ अख़्तियार कयो आहे त सेनेट जूं जेके चूंडूं थींदियूं आहिनि उहे आइन तहत न थींदियूं आहिनि, उहे इलेक्शन एक्ट 2017 तहत थींदियूं आहिनि ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत जो इहो बि इन रेफरेंस में मौक़िफ़ आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत सम्झे थी त सेनेट जूं चूंडूं जेके आहिनि उहे ॻुझे वोट बजाए ओपन बैलेट ज़रिए थी सघनि थियूं ऐं ओपन बैलेट ज़रिए अगरि चूंडूं थींदियूं त चूंडूं शफ़ाफ़ थींदियूं ऐं जेके ॻुझे वोट ज़रिए इलेक्शन थींदियूं रहंदियूं सेनेट जूं उन में मनी लॉन्ड्रिंग जा पैसा इस्तेमालु थींदा आहिनि, हॉर्स ट्रेडिंग थींदी आहे त इहो वफ़ाक़ी हुकूमत रेफरेंस में मौक़िफ़ अख़्तियार कयो आहे, रेफरेंस दाख़िल थी वियो आहे ऐं आर्टिकल ठीकु आहे। एम.बी. सुमरो, तव्हां असां सां गॾु मौजूद ई रहो। सीनियर कानूनदान हाफ़िज़ एहसान खोखर भी हींअर असां सां गॾु मौजूद आहिनि। हाफ़िज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम। हाफिज़ साहब, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे, अब रेफरेंस तश्कील कर दिया गया और सदर की इस पर सिग्नेचर के बाद सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया है। अब वफाकी हुकूमत की ये राय है कि जब भी सेनेट के इलेक्शंस होते हैं उसमें हॉर्स ट्रेडिंग होती है, इसलिए इस अमल को शफाफ बनाने के लिए हम शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए ये इलेक्शंस कराना चाहते हैं। क्या गुंजाइश है इसमें? क्या आइन इस हवाले से कहता है? कानून का क्या कहना है सेनेट इलेक्शंस के हवाले से? आपका जी बहुत बहुत शुक्रिया कि बड़ा जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पॉइंट है वो आपने रेज किया है और जिस तरह आपके पूरे बैकग्राउंड के अंदर ये है कि फेडरल कैबिनेट ने एक फैसला किया जी हमें इस प्रोसेस के ऊपर एक लीगल रेफरेंस जो है वो विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया जाना चाहिए और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने इस पर ब्रीफिंग दी और आज उसी कैबिनेट के डिसीजन के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भिजवा दिया है। अब इसके 3 पहलू निकलते हैं। एक इसका पहलू ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि वोटिंग किस तरह हो और जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22(226) बड़ा क्लियर है इस मामले के अंदर कि जितने भी इलेक्शंस होंगे वो सीक्रेट बैलेट्स के अंदर होंगे। अब उसमें इलेक्शन जो है वो आपके हैं जिसमें आपका स्पीकर का इलेक्शन है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन है, उसके बाद सिर्फ 2 इलेक्शंस की वहाँ पे एग्जम्पशंस है, एक जो आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का है और एक चीफ मिनिस्टर्स का जी।
باقی جتنے الیکشنز ہیں اس کے اندر سیکرٹ بیلٹس کا ذکر کیا گیا ہے اور کچھ الیکشنز کا اسکیجولز کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا پروسیس کیا ہوگا. جی جبکہ سینٹ کے حوالے سے جو پروسیس ہے اس کا ذکر جو 2017 کا الیکشن ایکٹ ہے اس کے اندر کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح ہوگا، اور وہاں پہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے یہ الیکشن ہوگا. اب ان دونوں لاز کو اگر کمپیئر کیا جائے تو اس میں یہ ہے کہ کون سا لا جو ہے وہ پریویل کرے گا. تو میری لیگل اوپینین یا میری رائے اس کے اندر یہ ہے کہ آرٹیکل 226 کانسٹیٹیوشن کا بڑا اس معاملے کے اندر کلیئر ہے کہ الیکشنز کا پروسیس کیا ہوگا فار ووٹنگ ان سینٹ کے اندر. اور اگر وہ اس معاملے کو اس اینگل سے دیکھا جائے ٹھیک ہے. تو حافظ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. لطیف کھوسا صاحب بھی ہمیں جوائن کریں تو ان کو بھی اس گفتگو میں شامل کرتے ہیں. لطیف کھوسا صاحب بہت شکریہ ٹائم نیوز کو وقت دینے کے لیے. اپوزیشن کا یہی موقف ہے کہ گنجائش نہیں ہے آئین میں اور ترمیم کے لیے اکثریت چاہیے، اس کے بغیر اس پروسیس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. وفاقی حکومت نے اب جو رائے مانگ لی ہے، ریفرنس جمع کرایا گیا ہے سپریم کورٹ میں، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے وفاقی حکومت نے میرے خیال میں تو ان کی لا منسٹر صاحب نے اور ان کے اٹارنی جنرل نے میرا نہیں خیال کہ وہ مناسب مشورہ دیا ہے. آرٹیکل 186 میں آپ سپریم کورٹ سے یقیناً وفاقی حکومت جو ہے وہ ریفرنس بھیج کے ان سے مشورہ کر سکتی ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کاش کے آئین کی آرٹیکل 226 جو ہے اس کو ذرا پڑھ تو لیں. اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ all elections under the constitution shall be held by secret ballot except سوائے پرائم منسٹر کے اور چیف منسٹر کے. یعنی پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کا استثناء ہے کیونکہ وہ ایک فرد واحد ہوتا ہے. آپ نے ووٹ دینا ہے اور کسی نے ہاتھ کھڑا کر کے دے دیا، کسی نے جو ہے دوسرے کے ہاتھ کھڑا کر کے دے دیا، تو یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ سینٹ جو ہے کیا آئین کے تابع سینٹ نہیں بنی؟ کیا سینٹ کی جو ہے حیثیت جو ہے اس کی جو سیٹیں جو ایلوکیٹ ہوئی ہیں وفاق کے لیے اور فاٹا کے لیے اور کیپٹل ٹیریٹری کے لیے وہ آئین کے تحت نہیں ہوئی ہے؟ تو یقینی بات ہے جب آل الیکشن جب کہا ہے تو وہ سینٹ کے الیکشن بھی آرٹیکل 226 کی واضح شک میں آتے ہیں. پھر دیکھیے یہ ادروائز پریکٹیکلی ممکن ہی نہیں ہے کہ سینٹ کا آپ ہاتھ کھڑے کر کے دیں. دیکھیں 50% جو ہے سینٹ ایک پرپیچول باڈی ہے. 50% اس کے جو ہے وہ ممبران کو منتخب کرنا ہوتا ہے جب 6 سال گزر جائیں، اور یہ 6 سال جو ہے 13 مارچ کو گزر رہے ہیں. تو 13 مارچ سے ایک مہینہ کے اندر، ایک مہینے سے پہلے نہیں ہو سکتا الیکشن، اور پچھلی ہماری روایات کے مطابق یہ مارچ کے پہلے ہفتے میں ہوتے رہے ہیں. تو پریسیڈنٹ کو کیوں توڑیں گے؟ یا اپوزیشن کے برعکس جو ہے الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں. حکومت کا کوئی دخل عمل نہیں ہے. یہ حکومت کہتی ہے فروری میں کرائیں، حکومت کا اختیار ہی نہیں ہے بالکل قطعاً. بلکہ حکومت کو الیکشن کمیشن بڑی سختی سے اس کو مداخلت کرنے سے بھی مانع کرتی ہے. اس لیے الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے جو نہ تو حکومت کے تابع ہوتا ہے نہ اپوزیشن کی خواہشات پر چلتا ہے. تو وہ اپنی روایات جو پریسیڈنٹ چلی آ رہی ہے وہ کیوں کر توڑیں گے؟ ایک تو الیکشن مارچ میں ہوگا. دوسری بات یہ ہے صاحب تو یہ بتا دیجئے کہ اب قانونی پیچیدگیاں کیا ہیں؟ اب اس ریفرنس کا ہوگا کیا؟ کیا سپریم کورٹ اس پہ کوئی رائے دے گی یا کہہ دے گی کہ آپ جا کے پارلیمنٹ سے اس میں ترمیم کرائیں آئین میں؟ دیکھیں ایک دوسرا تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں، یہ جب 50% پر دیتے ہیں تو 12 سیٹیں یا 13 سیٹوں پر مجھے بتائیں کہ 13 اس نے چوائس دینے ہیں، ایک ایم این اے نے یا ایک ایم پی اے نے دینے. تو کیا وہ ایک پہلے کے لیے ہاتھ اونچا کھڑا کرے گا؟ جب وہ دوسری چوائس آئے گی تو تھوڑا سا نیچے کر لے گا، تیسری پر وہ نیچے کرے گا، اور جب 12واں چوائس دے گا تو کیا زمین بوس ہو جائے گا؟ ارے بھائی یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے فریکشنز کے اوپر جو ہے چلتا ہے. یہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بنیاد ہوتی ہے. یہ ایک بندے کو آپ منتخب نہیں کر رہے ہوتے کہ ایک کے لیے آپ نے کھڑا کیا ہاتھ یا آپ نے نہ کھڑا کیا ہاتھ تو فیصلہ ہو گیا. اس لیے اوپن ہے ہی نہیں. جہاں تک تعلق ہے سپریم کورٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین کی
तब्दील करे या आइन के मावरा कोई चीज जो है फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट मुहाफिज है आइन की, मुहाफिज है, और उसने सुप्रीम कोर्ट ने आइन को नाफिज करना है, उससे मावरा नहीं दे सकती है कोई फैसला। अब रहा यह है कि सुप्रीम कोर्ट जाहिर है यही राय देगी कि अगर आपने कोई ऐसा तरमीम करना मकसूद है तो फिर आप पार्लियामान में जाइए, और पार्लियामान में भी आईनी तरमीम में दोनों हाउसेस के यानी कौमी असेंबली में भी आपको 2/3 चाहिए और सेनेट में भी अलग 2/3 चाहिए। आप ज्वाइंट सेशन नहीं बुला सकते आईनी तरमीम में, इसलिए 2/3 ना तो हुकूमत के पास वहां है नेशनल असेंबली में और ना 2/3 हुकूमत के पास सेनेट में है। जाने ये क्यों मजाक कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ भी और कौम के साथ भी, और आप सब दोस्त हमारे जो है चैनल्स वाले इस पर। तो खोसा साहब, अगर हम इस पे बात करें कि शो ऑफ हैंड्स के लिए जो आइन में तरमीम करनी होगी या सिर्फ इलेक्शन एक्ट में ही तरमीम करना काफ़ी होगा हुकूमत के लिए, कौन सी इसमें पेचीदगियां हो सकती हैं, चैलेंजेस क्या होंगे कानूनी लिहाज से? नहीं जी, आइन में तरमीम करना पड़ेगी, आर्टिकल 226 को तरमीम करना पड़ेगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकली नहीं है भाई। कैसे तरमीम करोगे? उसने 12 वोट देने हैं, 12 चॉइसेस देने हैं, तो 12 दफा आप किसके लिए हाथ खड़ा करवाएंगे कि जी आपकी पहली चॉइस है आप हाथ खड़ा करें, आपकी दूसरी चॉइस है छोटा हाथ खड़ा करें, आपकी तीसरी चॉइस है चौथा हाथ करें, फिर उसमें से फ्रैक्शन होते हैं, एलिमिनेट होते हैं, जो बीच में जिनके वोट 1 आते हैं वो 1 वाला पहले एलिमिनेट होता है, उसका जाके नंबर 2 को लगता है, ऊपर वाला जो होता है उसको जाके लगता है, फिर उसका एग्जॉस्ट होता है, तो फिर उसमें से जो फ्रैक्शन बचता है, जो जुज़वियात बचती हैं वो तीसरे को जाके लगती है। यार कोई अकल की भी फोतीदगी है, मुझे तो समझ नहीं आती है। किसी को अगर पता हो कि सेनेट, क्योंकि मैं 2 मरतबा सेनेटर रहा हूं और मैं 20 साल पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर रहा हूं, जिसकी काउंटिंग एग्जैक्टली यही होती है जो सेनेट की होती है। जरा मुझे बताएं तो सही, कैसे ये 1 on 1 एक का मुकाबला है कि एक के हक में हाथ खड़ा कर दिया दूसरे के हक में? ठीक है लतीफ खोसा साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। सीनियर कानूनदान हाफिज एहसान खोखर भी हमारे साथ हैं। हाफिज साहब, खोसा साहब तो कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि आधे अरकान की जो है वो इस तरह शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए उनको इलेक्ट किया जाए, तो तरीक़ेकार भी जो है वो हुकूमत को देना पड़ेगा और सिर्फ इलेक्शन एक्ट में तरमीम काफ़ी नहीं होगी। देखें, इसमें यह है कि जो शो ऑफ हैंड वाला चल रहा है ये बिल्कुल नामुनासिब है, ये हो नहीं सकता। इसको दूसरा नाम दिया जा सकता है और वो ये है ओपन वोटिंग का जी। सही कि जिस तरह बिल्कुल जो उन्होंने कहा है कि आप किस तरह हर चीज के ऊपर शो ऑफ हैंड करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर वोटिंग के कई तरीके हैं, जिसमें आपकी जनरल कॉन्सेंट भी आ सकती है, वॉइस वोटिंग भी है, जिसको एक शो ऑफ हैंड भी है, फिर राइजिंग वोट भी है, बैलेटिंग वोट भी है, और उसके बाद एक ओपन वोटिंग का भी कॉन्सेप्ट है कि जिसके अंदर ये है कि आपका वोट जो भी आप डाल रहे हैं उसको ओपन करके डालें और उस ओपन से फिर आपका पता चल जाता है कि आपने किसको वोट कास्ट करना है। अब उसके 2 एस्पेक्ट्स ये हैं, एक तो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट पे आप रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं लगा सकते कि आप सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेज नहीं सकते, ये फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन है और कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि फेडरल गवर्नमेंट उसको भेज सकती है जी। ठीक है। अगला ये आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जब चीजें जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुनेगी और उस पर फिर देखेगी कि जी क्या सिर्फ 226 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसी के अंदर अमेंडमेंट की जरूरत है, या जो 2017 का इलेक्शन एक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट कर दी जाए तो इस चीज का सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन दोनों सूरतों के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि लॉ को अमेंड किए बगैर आप ओपन वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है गवर्नमेंट ने और जिसके पीछे मैं समझता हूँ जी, और हाफिज साहब अगर लॉ को अमेंड ही करना है तो वो काम भी पार्लियामेंट से होगा जी, वो भी पार्लियामेंट से होगा। अगर आप एक्ट में जाएंगे तो फिर भी दोनों हाउसेज उसको करेंगे, और अगर आप अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर भी जो आपको 2/3 मेजॉरिटी है वो रिक्वायर्ड होगी तभी होगा। इन दोनों के अलावा कोई ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है। और हाफिज साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन ने भी वाजे कर दिया कि उन्हें इदराक है अपनी जिम्मेदारी का कि मार्च में जो ये इलेक्शंस होंगे, तो उससे पहले क्या आपको पॉसिबल नजर आता है कि इस तरह अमेंडमेंट हो भी जाए? उन्होंने क्लियर कर दी है, लॉ के अंदर भी बड़ा क्लियर है कि 30 दिन जो है उसके अंदर आप करवा सकते हैं। तो वो डेट्स का कुछ इशू बना हुआ है, अदरवाइज इस चीज पे किसी का कोई भी लीगल कन्फ्रंटेशन या लीगल ओपिनियन के अंदर डिफरेंस नहीं है कि जी आप 30 डेज से बियॉन्ड आप जा सकते हैं जी। तो वो उन्होंने भी जो डेट दी है वो तकरीबन 10 फरवरी की दी है कि 10 फरवरी से ऑनवर्ड जो है वो टाइम जो है उसका स्टार्ट हो जाएगा।
تو حافظ صاحب موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کو کہ اس حوالے سے حکومت کو ایک بل موو کرنا پڑے گا پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کے بعد اور پھر اس میں وہ فیصلہ ہوگا؟ اس کے لیے ظاہر سی بات ہے سادی اکثریت چاہیے ہوگی۔ دیکھیں اب تو یہ ہے کہ چونکہ معاملہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا گیا ہے تو اب جو بھی چیز موو ہوگی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز کے بعد آئے گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کس طرح اس ریفرنس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ اب پینڈنسی آف ریفرنس کے اندر میرا نہیں خیال کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کسی قسم کا بل موو کرے گی یا کوئی امینڈمنٹ پرپوز کرے گی، چونکہ انہوں نے یہ آپشن جو بھی ان کے پاس دونوں اویلیبل تھے جو 226 والا ہے یا 2017 کے ایکٹ والا ہے وہ اپنے ریفرنس کے اندر کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان سے لیگل اوپینین اس چیز کے اندر مانگی ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی اس کے اوپر فائنل ہوگا۔ جو بھی سپریم کورٹ اب ایڈوائز کرے گی فیڈرل گورنمنٹ اس چیز کی پابند ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب یہ ریفرنس سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا حافظ احسان کھوکھر صاحب ٹائم نیوز کو وقت دینے کے لیے، اور ساتھ ہی اساسا گڈ لطیف کھوسا سینئر قانون دان بھی موجود ہوا۔ بنی اخبار جو چوڑو تو ان لائے ضروری ہے تو آئین میں ترمیم کئی ونے سپریم کورٹ کا ان معاملے تے سینٹ چونڈن کے حوالے سے شو آف ہینڈ ذریعے سینٹ چونڈوں کرائن والے معاملے تے وفاقی سرکار طرفان صدر کی صحیح کا پوئے یہ ریفرنس سپریم کورٹ ڈانہوں آڻियो वियो है।